هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار वो लोग 90 years रहे 661 से लेके 750 इस 90 years में हम देखें कि पूरी थोड़ी रोशनी शुरू होती है तो दैट्स अ साइन कि आप दिन ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो मामू ने इसलिए कैप्टन बना ये मीटिंग है कोई कंपटीशन नहीं हो أهلا 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 المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول أهلا 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 المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر جئتم للأفراح طورا تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية के थर्ड ओवरऑल विनर हैं मोहम्मद फौजान अरशद। बैतुल हिकमा समर कैंप के ओवरऑल सेकेंड प्लेस विनर हैं इसहाक शेख। वे हैं विनर का नाम है इस्माइल शेख। How was the class today? How do you? Exciting, very interactive. We learned a lot of things today. Oh yeah. How was the class today? हम खुद क्लास लिए हम क्या आपको इंटरव्यू दें ننثر ورد الفل سويا